सेवायत को सेवायत बाहले ही सेवा हाँ हाँ रूल अच्छे हाँ सेवायत झील जी गोटे ब्राह्मण झील को बाहर तार कास्ट बंद हम सेवा बंद हम फास्ट आगे बंद हम हाथ में टाटू गले बंद हम है आ दाढ़ी प्रॉपर मेंटेनेंस अच्छे एटा एमती अच्छा आउ जो फ्लैग गुड़ा जो बिक्री हुए से गुड़ा कौन आज जड़े भाई मो गोटे बहुत ही बढ़िया जिनस नहीं आसछंती भाई केमती अच्छा तुम केमती अच्छा भल अच्छे भल अच्छे हेलो भाई हाँ सुभाष से पूर्व बिलाडे ओ भाई धन्यवाद थैंक यू भाई ये पटवाटा तल माने जो मंदिर पूरा नीलचक्र जो फ्लैग तले जो फ्लैग लगे ना तल फ्लैग जानी पारी बड़ फ्लैग एथर जानी जो सुट हो से बड़ फ्लैग बड़ फ्लैग कौन गोटे फ्लैग आनी से बड़ फ्लैग अच्छा अच्छा कौन ना तुम कनेक्ट आ गोटे सांग फोन कला नहीं हाउ तू नहीं जा नहीं पुणी कनेक्ट कले मुझे आपको कहली फ्लैग आने छोट फ्लैग पड़े तुलसी आनी दियों को लगी तुलसी 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 खराब प्रसाद ये हम से तुलसी प्रसाद हाँ भाई धन्यवाद बड़ फ्लैग आने ठाकुर यहाँ घर आगे मारिदिव घर आगे प्रवेश द्वार चलिए तो हाँ माने मन घर तोड़ा भी जहाँ भी पता लगे जमी अच्छा घर प्रवेश मुखे मारी पार बानाटा घर प्रवेश मुझे बानाटा भिड़ दियो अच्छा सेटा जोड़ा ठाकुर पाए रख दो ठाकुर माने माने कबाट बाहर कहउछन पूरा एंट्री कर ऊपर के साइड रे जोड़ी थियो माने अच्छा 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 सेटा मु आनी देले सेटा पूरा भीतर ठाकुर पाखे जगन्नाथ पाखे रखो अच्छा तळे रखो कि साइड पाछड़ रखो दूर रखले एटा एमती अच्छा आउ जो फ्लैग गुड़ा जो बिक्री हुए से गुड़ा कौन सेगुड़ा सेटा तमे माने कोन कहलो फ्लैग गुड़ा जो बिक्री हुए सेटा तमे जोटा माने मन्नत मागिथियो सेटा नै ठाकुर बा फ्लैग छडा हां हां सेटा आ एई फ्लैग गुड़ा माने तीनटा जरे सेक्शन थे हां गोटे हला पर जो नीलचक्र बारे बाना उड़ीबो सेटा हां तापर एटा माने ठाकुरंगर जो मंदिर रो जो माने मंदिर तरफ जो फ्लैग गुड़ा लगा हुए सेटा हां तापर सब लास्ट को तळे जो ये लगा हुए कौन कहले जो तमे किणी की नै की ठाकुर मार मानसिक करथो कौन करथियो मागिथियो माने फ्लैग लगेयो अच्छा 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 तो से कभी पूरी पूरी के गले फोन फोन करियो से आसी रेडी हमें सब ये जो हमरा मंदिर रो 700 मीटर घर तो माने एठी हेले से मंदिर जतियोटा हमर एठी अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया दियो तुम नंबरटा भी देई थाओ मते पूरी जाइथिली जस्ट ए मझिरे गोटे केटरिंग रो वीडियो करिया पई हला आ हमें दर्शन भी करि पालुनी कारण दिन सारा आइंस हाथ मारिचु त गलुनी पार्किंग रे बा करिसंती बोली सेटा भी गोटे कंट्रोवर्सी अरे भाई पार्किंग रे जो बाहागर हैला गवर्नमेंट ही तो परमिशन देइथिबो हां 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 तो से इधर कंट्रोवर्सी करियर कोन अछि ताकर भाई कोन गोटे भाईचारा बहुत बढ़िया भुवनेश्वर कोन भाई की कोठु आछ को गोला तमे एडी समस्त दिन ए बिल्डिंग रे जे आपण ना 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 किंतु पूरी तमे जगह जगह घर घर कोन कोन समस्त समस्त अनि जे बासिंदा ओगल के भाई सेवायत कैटेगोरी रे आपनकर सेही सकल भितर माने 3टा साई अछि तो 7 साई तो 3टा साई भितर सेवायतकर रहउची सेही साई भितर जियो को जाओ सेही साई भितर ताको सेवायत हां 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 ठीक तो सेवायत सेवायत झील जी गोटे ब्राह्मण झील को बाहर तार कास्ट बंद हम सेवा बंद हम फास्ट आगे बंद हम हाथ में टाटू गले बंद हम है आ दाढ़ी प्रॉपर मेंटेनेंस अच्छे मैंने पूरा मैंने तो मैंने बाहागर जो अलग जाती मैंने 2 जन अच्छा जन नेपाली को आ जन रशियन को तो 2 जन पूरा टोटाल बंद सेवा सेवायत माने तमे सेवायत घर झियो बाहाई परियोनी ब्राह्मण झियो बाहाई परियो सेवायत झियो माने सेवायत झियो को सेवायत को मत भाई पूरी किसी कंटेंट बनवार अच्छी कि लोकाल एत चिन्ह तमें तुमको फोन मारी मत कहीद कौन कौन भल ब्रेकफास्ट स्पॉट को जगार जदि आसो भी मो संगे आहरी भल सुविधा आराम से मुझे पूरी गले बाहर करमी कौ टाइप मैंने लोकल टाइप लोकल कंटेंट जोटा पुराना रेस्टोरेंट नहीं भाई पुराना जोटा पूरा लेगेसी बिल्ड हाँ हाँ से भाया पूरा गोटे अच्छे क्षीर मैंने सी कर पूरा माने पूरा ए जो लोकनाथ लोकनाथ दुकान ना कौन से जो सरपापुड़ी तो से जगह चुबुदी अच्छा नाटा जगह चुबुदी खाली नाटा शुणु ताकर बहुत पुराना वर्ष से पूरा मंदिर सामने करते मैंने गोटे बड़ खंडा जी बाहर नुह से खंडार खाली दही और राबिड़ी कर अच्छा बहुत पुराना जगह सुबुदी ना रे सब अलग समझ सब मैंने बेपार चलते मैंने भाई भाई मैंने बनैर अच्छे जब मुझे सहित कन्भिन्स करी कल्चरल जिनसटा शो करिवो माने कल्चरल हिस्ट्री टा पूरा माने केमिति स्टार्टिंग हेतला केते वर्ष रो व्यापार माने माने करंती केमिति एटा बेसी माने कंटेंट को ऑथेंटिक कंटेंट बेसी सेटा भलो सेटा एक्चुअली इच्छा अछि कि लोकन को गोटे सेटा पहुंचे पे हां सेही जिनसटा एक्जेक्टली आगर एपटे रसावली बहुत फेमस रसावली माने जो कोन क्षीरसागर
କ୍ଷୀରସାଗର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରସାଗର ଦୋକାନଟେ ଅଛି ସେ କ୍ଷୀରସାଗର ମାନେ ପୁରା ରାବିଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ପକେଇଥିବେ ରସଗୋଲା ପକେଇଥିବେ ସେଇଟା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଉ ବାକି ଭାଇ ଇଏ ରହିଥିବ ଆମର କଣ କହିଲେ ମାଲପୁଆ ଟାଇପ୍ର ରହିଥିବ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ବାହାରୁଥିବ ଗରମ ଗରମ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ପୁରା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କନଭିନ୍ସ କରୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଏଗ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଘରେ ଘରେ ପୁରା କାକେରା ବୁନ୍ଦି ଖାଆନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା 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 ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମିଠା କମ୍ ଖାଏ ଏତେ ଖାଏନି ଆପଣ ଖାଇବେ ମାନେ ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିବା ନା ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାନେ ସେଟା ଯୋଉ ମାନେ କ୍ଷୀରସାଗରଟା ଗରମ ବାହାରୁଥିବ ନା ଆପଣ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗଜା ଗଜା ଯୋଉ ତମର କଣ 500 ଲେଖା କିଲୋ ନି କ୍ଷୀର ନା ନା ନର୍ମାଲ ଗଜା ଯୋଉ ଗଜା ଛଣା ଘିଅ ଗଜା ହଁ ଘିଅ ଗଜା ସେଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ହଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରିପାରିବେ ଯୋଉ ଆମର ଗଜାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯିଏ ଅଛି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ନାଁଟା ଶୁଣିଥିବେ ଗଙ୍ଗା ଭାଇନା ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ଲାଗୁଛି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ 18 ବୁଝିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଦୋକାନ ସେ ଓଲ୍ଡ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ବୁଝିଲି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସେ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ବି ସେ ଆଚ୍ଛା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ବହୁତ ନା ମାନେ ପୁରୀର ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାର ଖଜା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲେ 200-250 ଏମାନେ ଦେଖିବେ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି ବିକୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଘିଅ ଖଜାଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରପର ମାନେ ପୁରା ସେଟା ମାନେ ଚାହା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଚାହା ମାନେ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁରା ମିଠା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଟାଇପ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଥାଏ ମାନେ ଚାହା ପାରେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ବାକି ମୋର ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ହଁ ପୁରୀ ମୁଁ ଯାଇକି 2 ଦିନ ରହିବି ହୋଟେଲ ଗଲା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆରାମସେ ଆସିବ ରହିବ ତ ମୁଁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଲଗା କରିବି ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୀରେ ତ କରିବା ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ କି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ କହୁନୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ ବୁଝିଲ ନା ଅଲଗା ହିନ୍ଦୀରେ ପକେଇଦେବି ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆଟା ବି ପକେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପକେଇବି ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ପକେଇବି ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେବା ତାଙ୍କ ପାଳି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଳି ମନେକର ଆଜି ମନେକର ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଭୋଗ ଦେବା ପାଳି ପଡ଼ିଲେ ନା କାଲି ତାର ଭୋଗ ଦେବା ପାଳି ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ତାର ଭୋଗ ଦେବା ପାଳି ପଡୁ ପଡୁ ଆଉ 2 ମାସ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛ କେତେ ତାପରେ ଯଦି 2 ମାସ ଭୋଗ ଦେବା ପଡୁନଥିବ ଠାକୁର ପାଇଁ ଡେଲି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ମହାସ୍ୱାର ରିସେପସନ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଓହୋ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁଟ୍ ମୋର ସିନିୟର ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ନା ହଁ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସେବାୟତ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ଦେବୁ ଦାନ କରାହଉଛି ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କର କରାହବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳେ ପର ମନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ଦିଆ ହୁଏ ତାପରେ ଯାହା ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରି ମାନେ ସେବାୟତ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଅଲଗା ସେବାୟତ ଅଲଗା ସେବାୟତ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଦେଖୁନ ଥାଳ ଯୋଉଦିନ ଯାହାର ସେବା ଥିବ ସେ ଥାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଲେରୀ ଅଲଗା ତାଙ୍କର 2,000 ନା 3,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନା ନା ଭାଇ କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କହୁଛୁ ଆମେ ହଁ ଡନ୍ 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 ଭାଇ ତମ ନମ୍ବରଟା ବି ମୋତେ ଦେଇଥାଅ ଆମ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିଦେବି ଆରେ ଭାଇ ତମ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ କ'ଣ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିନ ତ କୁହ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିଟା ଆପଣ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଭଲ ନା ସୁଭାଶିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡାକନା ବି ଅଛି ଡାକନାଟା ତ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରି ରଖିବି ଡନ୍ 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 ଆପଣଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ବି ଯଦି ଏନି ହବ ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ 1.5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯିବା ପଡ଼ିବ ନା ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଆପଣ ଦେବି ନା ନା ଭାଇ ଅଭଡ଼ା ସେଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଏଇଠି ଖାଇବେ ଭାଇ କଦଳୀପତ୍ର ଏଇଠି ମିଳୁଛି କଦଳୀପତ୍ର ଖାଇବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତ ଖାଇ ହେବନି କଦଳୀପତ୍ର ଖାଇବେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣ ଦରକାର ମାଲପୁଆ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସିବ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଇବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ହବ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପତକା ଆପଣ ରହିଲା ଆଉ ତୁଳସୀ ରହିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଯଦି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ମାନେ ଯଦି ନେବେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଇଏ କର ମିଠା ତ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନା ନା ଖାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ହେଲା ବସିବା ହେଲା ହଉ ଆସୁଛି ଭାଇ ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଆଉ